Oke. Ini ya. Oke. Ini kita main game nih guys. Game real life speedrun. Ini no sugar ya guys. No sugar, kopi hitam. No sugar ya. Oke. Programnya speedrun. Wah. 9 detik guys. Oh my god. Oh hell. Oh, Sangat pahit guys. tenang. Tidak bikin sakit lambung karena tidak ada gula seperti ini. Rekod 9 detik guys. Pahit banget guys. Apa nih World Guinness fastest coffee drink? The most sour coffee. Yang paling pahit. Oke lah, thanks for watching guys. Selamat Anda telah menghabiskan waktu. Ya. Balikin 1 menit gua nanti.